রেডি গুড মর্নিং পিলাମାନେ গুড মর্নিং টিচার ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସବୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଛ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବ ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବ କି ନାହିଁ ନାହିଁ ହଉ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଗାଈ କଣ କୁହନ୍ତି ସି ଓ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କାଉ ମାନେ ଗାଈ ଛେଳି କି କଣ କୁହନ୍ତି ଜି ଓ ଏ ଟି ଗୋଟ ମାନେ ଛେଳି घोड़ा को कौन कहते C A M E L कैमेल कैमेल माने घोड़ ओट कैमेल माने ओट तापरे एटा होची हरिण हरिण को इंग्लिश में कोन कहती D E R डियर माने हरिण एलिफेंट देखि छ एलिफेंट स्पेलिंग कर परिबो E L E P H A N T एलिफेंट माने हाथी टाइगर टाइगर देखि छ ता स्पेलिंग करि परिबो T I G E R टाइगर माने बाघ बाघ के देखि छ त हाउ डॉग देखि छ D O G डॉग माने कुकुर केमि बोबा कहला केमि এটা কোন ডঙ্কি D O N K E Y ডঙ্কি মানে গধ গধ দেখিছো তো হ্যাঁ জেব্রা Z E B R A জেব্রা জেব্রা মানে চিত্তা ঘোড়া জেব্রা